नमस्कार बंधुगण, आपण मैंने निश्चय जानती जे एबे पवित्र कार्तिक मास चलुची एवं एही मासर अपार सौंदर्य, असीम पवित्रता और अपार पुण्यफल प्रदान करिवार अद्भुत महत्व रही। कार्तिक मासरे अनेक विशेष और महान दिन माने आसी थांती। बंधुगण, जदि आमे गोटे दीपरे 365 पति लगाई जाळु तेबे एहाकु मानतु जे आमे पूरा वर्षर 365 दिन दीपदान करिथिबा परे असीम पुण्यफल प्राप्त होइथाए। एबे आपण निश्चय भाबुथिबे जे गोटे छोटिया दीपरे 365 पति किपरि संभव हेबो। तेणु बंधुगण, आमे आपनको धीरे धीरे अति सरल और स्पष्ट शब्द रे एही विधिर समस्त सूक्ष्म विवरणी कहूछु। प्रथमे आसंतु दीपर कथा कहिबा। एही दीप आपण जे कोनोसी प्रकारर तयारी करि परिबे। माटीरू हस्तनिर्मित पारंपरिक दीप, अटा को गोला करी तैयारी करा जायथिबा सुंदर दीप, किंबा नड़ियार खोपार अधा भाग को जत्न रे काटी दीप पर व्यवहार करि परिबे। एही तीनोटी विकल्प मध्यरु जहा आपनक पाखरे सहजरे और सुलभ भावे मिलुची सेठी को जत्न रे बाछंतु। एही तीनोटी ही शास्त्रोक्त और अति शुभ माना जायछि। एबे आसंतु परवर्ती अति गुरुत्वपूर्ण अंश को जिबा। दीपरे लगाइबाकु थिबा 365 बत्ती किपरि तैयारी करिवे। बंधुगण, ध्यान दियंतु, आपनकु तुलार बत्ती तैयारी करिबाकु पड़िबो नाही, कारण तुलार बत्ती मोटा होइथाए एवं 365 तैयारी करिबा अति कष्टकर होई जिवो। एहा परिवर्ते आपण मौली बा लाल धागा, कलापा किंबा कंचा सूता व्यवहार करि परिबे, जहा आपनक पाखरे सहजरे मिलुछि। किंतु बंधुगण, एक अति गुरुत्वपूर्ण कथा मन रखु। आपण जो मौली किंबा कलाबा नेउछंती तारे केते पतला धागा रही ताहा जत्न रे गणंतु, कारण प्रत्येक पतला धागा को ही गोटे बत्ती मना जीव। जदि आपण पूरा मौली को गोटे बत्ती बनैबे तेबे ताहा अति मोटा होई जिवो एवं सठिक भावे जळिबो नाही। एबे आसंतु बत्ती तैयारीर सरल और सुनिश्चित उपाय शुणिबा। आपणक डाहाण हाथर 4टी आंगुली अंगूठा व्यतीत एही जो 4टी आंगुली को एकाठी मिसाई रखंतु एवं ता उपरे मौली को गोल गोल लपेटिबा आरंभ करंतु। जेतेबेले लपेटिछंती सेतेबेले जत्न रे गणंतु, 1 2 3 4 एहीपरि। जेतेबेले आपनको लागिबो जे एतिकी लपेट रे मोट 365 पतला धागा होई गला, अर्थात 365 बत्ती हेबो। ठीक सेतिकी बेले लपेटा होइथिबा मौली को दुई पाखरु जत्न रे काटी दियंतु। काटिबा परे जेतेबेले आपण धागा गुडी को धीरे धीरे अलग करिवे, तेबे आपणक सम्मुखरे 365 सुंदर पतला पतला बत्ती प्रस्तुत होई रहिबो। एही बत्ती गुडी को इधर उधर न बिछाई जांदी, सेतिपई सेगुडी को मझिर मध्य भागरु आउ गोटे धागा जत्न रे बांधी दियंतु। बस बंधुगण, आपनकर 365 बत्ती संपूर्ण प्रस्तुत होई गला। एही समस्त प्रक्रिया को आपण कलाबा किंबा कंचा सूता सहित मध्य समान भावे करि परिबे। आपनक दीप एवं 365 बत्ती प्रस्तुत होई गला परे एबे आसंतु थाली रे एहाकु किपरि सुंदर भावे सजाइबे ताहा विस्तार रे जानिबा। गोटे पवित्र और परिष्कार थाली नियंतु, तारे रोली किंबा हलदी व्यवहार करी जत्न रे गोटे सुंदर स्वस्तिक चित्र अंकन कर दियंतु। ता उपरे आपण अल्प परिमाणर चावल छिंची दे परिबे। किंतु बंधुगण, जदि आपण एही पूजा एकादशी दिन करूछंती तेबे चावल बिल्कुल पकाइबे नाही। से दिन फूलर सुगंधित पापुड़ा किंबा कला तिलर एक सुंदर आसन तैयारी कर दियंतु। एबे थालीर मझिरे आपण जे दीपटी प्रस्तुत करिसंती ताको जत्न रे रखि दियंतु। तापरे 365 बत्ती को धीरे धीरे अति जत्न रे दीपर भितरे पुराई दियंतु। एबे आसंतु दीपरे कौन पकाइबे। एथिरे केवल 2टी जिनिस ही शास्त्रोक्त भावे मान्य। गोटे होची शुद्ध देसी गाईर घिओ एवं अन्यटी होची कला तिलर शुद्ध तेल। बंधुगण, जदि आपनक पाखरे शुद्ध गाई घिओ अछि तेबे ताहा अति उत्तम एवं सर्वोत्कृष्ट। जदि नाही तेबे कला तिलर तेलरे जत्न रे पकाई दियंतु। किंतु मन रखंतु, सोरिष तेल बा अन्य कोनोसी तेल एही पूजार बिल्कुल मान्य नुहे। घिओ किंबा तेल पकाइबा परे
ଦୀପରେ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଅଳ୍ପ ଚାଉଳର ଦାନା, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଚାଉଳ ଦାନା ପକାଇବେ ନାହିଁ। କଳା ତିଳ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସିକ୍କା, ଖିଲ୍ ବତାସା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶୁଭ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଯତ୍ନରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୀପକୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜାଳିବେ? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏହି ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଅତି ବିଶେଷ ଓ ମହାନ ଦିନ ରହିଛି, ଯେମିତି ଦେବ ଉଠାଣି ଏକାଦଶୀ, ଅଁଳା ନବମୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ 5 ଦିନ। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣ ଏହି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମୟ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୀପ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏକାଧିକ ଦୀପ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେବେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଦିନରେ ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ଏହି ପୂଜା କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅପାର ଫଳଦାୟକ ହେବ। ଏବେ କଥା ଆସୁଛି କେଉଁଠାରେ ଜାଳିବେ। ଆପଣ ଏହି ଦୀପକୁ ନିଜ ଘରର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ, ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ, ରୋଷେଇ ଘରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ ଗଛ ତଳେ, ଯେମିତିକି ପିପଲ, ଶମି, ଅଁଳା କିମ୍ବା ବେଲଗଛ, ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ରଖି ଜାଳିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶିବଜୀ, ବିଷ୍ଣୁଜୀ, ରାମଜୀ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଳିପାରିବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ନଦୀ, ତାଲାବ କିମ୍ବା ବାବଡ଼ିର ଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ରଖି ଜାଳିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁଠାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଦୀପର ମୁଖ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ବ ଦିଗ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ରହିବ। ଏହା ଅତି ଶୁଭ ଓ ଫଳଦାୟକ ମନାଯାଇଛି। ଦୀପ ଜାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କିନ୍ତୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦୀପର ଚାରିପାଖରେ ରୋଲି, ହଳଦୀ ଓ ଚନ୍ଦନରୁ ଯତ୍ନରେ ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଖିଲ୍ ବତାସା କିମ୍ବା କୌଣସି ଫଳ ଯେମିତିକି କଦଳୀ ଭୋଗ ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଦୀପ ଜାଳିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେବେ ବତୀର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଳ୍ପ କର୍ପୂର ଲଗାଇ ଜାଳନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଜଳି ଉଠିବ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ପୁରା ଭାବ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ତେବେ କିଛି ନ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ହେ ମହାରାଜ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ମାଗୁ, ତେବେ ଆମକୁ ସେତିକି ହିଁ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ନ ମାଗି କେବଳ ସମର୍ପଣ କରୁ, ତେବେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଆମେ କେବେ ଭାବି ମଧ୍ୟ ନଥିବା। ତେଣୁ ଏହି ଦୀପକୁ ଜାଳି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ କେବଳ ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ହେଉଛି ଓ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ, ସେହି ଦିଅନ୍ତୁ। ବସ୍ ଏତିକି ହିଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 5ଟି ଦୀପ ତିଆରି କରିବା ଅତି କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିୟମ ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବର୍ଷର ଦୀପଦାନର ଅସୀମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବତୀ ତିଆରି କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦେଖାଇ ଦେବୁ ଯେ କିପରି ବତୀ ତିଆରି କରାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଆମକୁ କହିପାରିବେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଇ ଦେବୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ।